صلى الله على آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصنع الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر بالشرق ولا بالسماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر بالشرق ولا بالسماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر بالشرق ولا بالسماء السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الله ونعم الوكيل حسبنا 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 الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا 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 محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبنا الا الله تائبنا الا الله تائبنا الا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكذب الله نفسا إلا وسعها أمرك صبرت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وقابلنا الحق تصنع بنا وشعبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله رجاء كل جنة يرضانا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بدين والدنيا والآخرة واجعلنا من يدهم وارزقنا محبته ويتفعل على ملتهم واشهدنا بزمرتهم بخير ولطف والعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا سيدنا محمد بن عيسى ولا سيدنا مقدم محمد بن علي بن أبي وصوله أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ودرجات في الجنة يرضون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا أخرى بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لسنا بنا بركة أوصي بالخلق صائب الراتب من أنفاس الحبيب عمر بن المطار إلى نشأ الله من الحبيب عبد الرحمن بن أخي الأبطال من الحبيب حسين بن مرقس وإخوانه من العقيل عبد الله وصالح بن المطار من الحبيب علي بن حسين الأبطاس من الحبيب محمد بن اسماء وصوله والخادم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ورجاء في الجنة يرضانا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا أخرى بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك أولياء وشيخ وصلى الراشدين ثم إلى الله والدينا ومشايخنا أجمعين ثم إلى أمهاتهم ولدا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ورجعنا إلى الجنة ويجعل علينا من أسرارهم في الدين والدنيا ويجعل من بصرهم ولهم وبركات في الدين والدنيا أخرى بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أغلب الكبور ولا تملك السلطان ولا تضر بالدين والدنيا والآخرة لا تملك الخير خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا وشيخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله يلهي قلوبنا والهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا فتن ولا امتحان بحق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
عليك كما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوله صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تصل رضا عليها وتخر الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستعيذك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في جنابك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مارد واجعلنا لذات عين وذيب من شر كل شأنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وإذا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. حضرة النبي محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم وعلى البيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين. يا سيدنا مهاجر الله بن سالم وفي مقدم محمد بن علي بلاوي قطب العظام محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ القدر الجيلاني قطب الأقوال شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني قطب البلاد شيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري الشيخ كشف الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري صفة السلام ثم سلمان مولي ثم شرن عبد البمير رسوله وفروه ثم شيخنا وأستاذنا الشيخ أبو محمد أمين بدلي وصوله وفروه ثم أستاذنا وفروهم ثم إلى أرواح والدينا ووالدهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أن الله الحنان المنان الرحيم الرحمن يتغشهم بالرحمة والمغفرة والرجاء في الجنة. يمرون على ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم بالدين والدنيا والآخرة. هذه النية على من وصل الصالح لحضرة النبي. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. أما بعد وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Ketahui oleh kamu bahwa tawakal itu terbagi 3 martabat. Pertama, bahwa percaya akan Allah sebagaimana ia percaya akan wakil yang telah diketahui akan dia benarnya dan kepercayaannya dan kasihnya akan dia. Yang kedua, bahwa adalah halnya seperti halnya serta Allah Ta'ala seperti kanak-kanak padahal ibunya, maka bahwa kanak-kanak ini tidaklah ia takut akan yang lain daripada ibunya dan tidak ada berkehendak selain kelakuannya atau kelakuan ibunya dan melainkan kepada ibunya. Karena ia ketahui oleh kanak-kanak akan sangat kasih ibu kepadanya dan terlebih sangat ia memelihara akan anaknya. Bermula martabat kedua ini terlebih tinggi dari martabat yang pertama ila akhirih. Sebelum bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita, mari kita kembali manjatkan rasa bersyukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih sehat badan, kita masih panjang umur, diberi taufik hidayah.
serta inayah pertolongannya sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali duduk di pengajian kita, duduk di majelis ilmu. Dan ya alhamdulillah kita sudah bisa mengerjakan, melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu salat maghrib. Selain itu juga alhamdulillah kita kerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan hadir di pengajian kita, menunggu-nunggu masuknya waktu isya. Mudah-mudahan dengan kita duduk di tempat yang mulia, habis mengerjakan pekerjaan mulia, mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan keampunan dosa terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal, mengampuni dosa zahir batin kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dulu sekarang hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki, kita masih membahas tentang ketaatan yang ada di dalam hati, yaitu tawakal. Jadi guru kita Nabi Muhammad, tawakal ini biasanya masalah rezeki. Karena rezeki memang kita ini sabarataan sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Kalau musannif berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Samad Al-Balenbani, kata beliau bahwasanya tawakal itu 3 martabat, 3 tingkatan. Pertama, bahwa percaya ia akan Allah seperti ia percaya akan wakil yang telah diketahui akan dia benarnya, dan kepercayaannya dan kasih sayangnya akan dia. Jadi ini pertama, tawakal yang termasuk tawakal seperti kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang sangat dipercayai. Serahkan sesuatu tadi. Ini masalah ilmu juga, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah aja sangat sayang lawan kita, apalagi Allah. Jadi ini seperti menyerahkan sesuatu yang mana orang itu kada bakalan, kada amanah, dan orang itu pun orangnya kasih sayang. Dan kayak kita nih disayangi oleh Allah, disayangi Rasulullah. Makanya kita mensyiarkan agama Allah dengan cara sembahyang berjamaah, nuntut ilmu, supaya apa? Supaya kita ada hubungan rohani lawan Rasulullah. Karena Rasulullah ini orang yang sangat sayang lawan kita. Dulu melihat Habib Umar pengajian di YouTube, tapi tahun berapa kan? Suatu ketika Habib Umar ini pernah berceramah. Habis ini di sini berceramah, ketika sidin itu Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah," puja Rasulullah, "Ya Allah, ampuni Aisyah binti Abu Bakar." Jadi Rasulullah ini mendoakan Aisyah, "Ya Allah, ampuni Aisyah binti Abu Bakar." Didoakan Nabi supaya Aisyah diampuni dosa. Nah setelah yang semacam itu tuh, ya kan, Aisyah mendengar, Siti Aisyah mendengar. Setelah mendengar, gembira Siti Aisyah, senang. Kenapa? Karena didoakan Nabi supaya dosanya diampuni. Ditampuni Rasulullah kayak Aisyah kan, alhamdulillah ya Rasulullah, senang, ulun gembira, ulun seandainya terkawat terbang saking gembiranya. Kenapa? Didoakan Rasulullah dosanya diampuni. Didoakan Rasulullah supaya dosanya diampuni oleh Allah. Habis itu senanglah ikam, senang wahai Rasulullah. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, ikam hendak tahulah ya Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, ikam ini kudoakan wayah ininya. Aku wahai Aisyah setiap malam mendoakan umatku supaya dosa mereka diampuni Allah. Masya Allah. Ya kayak sekali nih ya kan. Aku tahu bahasa kitanya setiap malam mendoakan umatku
supaya dosa mereka diampuni Allah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad, ya kan? Kalau mengaku umat Nabi Muhammad mudah, tapi dari pengakuan Nabi belum ada lagi. Makanya kita sembahyang berjamaah, ya. Kemudian makanya kita kadang-kadang menuntut ilmu hadir di pengajian supaya apa? Supaya, ya kan, pengakuan dari bukan Rasulullah tapi bukan pengakuan kita aja, kita hendak pengakuan dari Rasulullah di masalah tawakal, ya kan. Namun kadang kita usaha yang semacam ini, ya, oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk doa yang didoakan oleh Rasulullah tersebut, ya. Jika saya doakan supaya dosa kamu diampuni, kamu hendak tahulah bahasa kitanya, aku mendoakan umatku atas dosa mereka diampuni setiap malam. Mudah-mudahan kita termasuk yang semacam itu, ya kan. Makanya alhamdulillah kawa berjamaah, kawa nuntut ilmu, kawa duduk di pengajian. Satu aja kita memang terpilih Allah untuk duduk di tempat itu. Senang kita, gembira kita. Tapi yang kegembiraan kita tersebut jangan menghina orang, tidak boleh. Yang penting kita mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Karena orang bersyukur itu ujar guru kita, ujar guru aku, dua manfaatnya. Pertama, sidik supaya nikmat itu tetap. Dawamun ni'mah supaya dapat nikmat itu tetap. Yang kedua, kenapa disebut bersyukur? Disuki husulu ziyadah, untuk menarik tambahan. Ya nih, kayak kita nih. Ya letak di tangan pengajian asal seminggu sekali ya kita pengajian. Jangan cobain anak apa syukur tadi. Senin di sini, Selasa di sini, ya Pak. Ya, kenapa ya bersyukur tadi? Nah, sebab itu yang semacam itu mudah-mudahan menyenangkan Rasulullah, menggembirakan Rasulullah. Ya, Rasulullah mendoakan kita, Pak. Aku hendak tahulah Aisyah, aku mendoakan umatku setiap malam supaya dosa mereka diampuni. Aku mendoakan itu mainnya. Tapi ini apakah ada gembira yang mendoakan Rasulullah? Ya sekali kita mendoakan tapi Rasulullah. Nah, oleh sebab itu kita ini berusaha benar supaya menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita hanya pengakuan Nabi belum lagi. Tapi mudah-mudahan, ya kan, dengan kita istiqomah, dengan kita minta lawan Allah, ya kan, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, kemudian kita nih yang kedua, tawakal jadi Imam Ghazali seperti kanak-kanak yang bertawakal kepada ibunya. Yang kedua, bahwa adalah halnya seperti serta Allah seperti kanak-kanak pada hak ibunya. Maka bahwa kanak-kanak itu ia tahu akan yang lain, ia tahu akan yang lain daripada ibunya, tidak ia berkehendak selain kelakuannya, dan melainkan kepada ibunya, karena diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasih ibunya kepadanya, dan terlebih sangat yang memelihara akan anaknya tersebut. Apalagi kalau anak itu lawan mamanya aja, belum merasakan kemudian belum bisa autis. Itu mamanya sedikit mamanya tuh mamanya ya. Kalau kita tuh mau kayak ini kan. Dari situ kita kayak ini kan tawakal lawan mama aku tanda itu. Oh mamanya dah. Supaya itu Pak, supaya kalau lawan kita ngomong lagi, amun kita berjawab tuh. Kata mau ini. Nah, ya. Hanya semacam itu ya. Artinya kan tahu kan akan yang membahayakan, yang kadang-kadang ya itu hantu misalnya, ini segala macam keangkutannya gitu. Ya, ini tawakal tingkatan yang kedua. Ya berarti anak-anak yang bertawakal atau lawan mamanya aja kabulujun, abahnya lawan mamanya aja, ya nggak takutannya. Abahnya memboy, kada mau, ke situ kada mau, begitulah dia kepada Allah
Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala aja. Dan terlebih bermula martabat yang kedua ini ya, kepada mama tadi terlebih tinggi dari martabat yang pertama, karena martabat yang kedua ini bahwa orang yang tawakal itu tidak panah daripada tawakalnya kepada yang ditawakulinya. Artinya orang itu udah tahu tuh bang, tak salah yang tawakal aja, bahasa kitanya yang kekanakan tadi, tak salah mamanya aja lagi. Kalau tawakal yang pertama tadi kan ada usaha, jujur kan ada orang yang jujur kan masih ada keraguan, masih ada sesuatu hal yang kada. Kalau yang kekanakan ini kan, pokoknya lawan mama tuh bang, karena mama nih bang yang apa? Yang senantiasa melindungi. Maka sekali kala dalam hatinya itu dan tidak berpaling kepada yang lain daripada Allah, pada menyerahkan ia akan dirinya, dan tidak disertakan di dalam hatinya itu memadai usaha dan tadbir pada tawakal, yakni tawakal kepada Allah telah jadi perangai dengan tidak diusahi persalahan dengan martabat yang pertama. Maka tawakal itu dengan diusahai, dengan dibicarakan ketika bahwa adalah orang tawakal itu menyerahkan akan dirinya dan segala pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti minta di hadapan orang yang seperti minta seperti mayat di hadapan orang yang memandikan. Tidak sekali-kali dia mempunyai ikhtiar dan tadbirnya. Kalau yang ketiga ini tawakalnya seperti nyata mayat atas orang yang memandi. Tak salah yang mandi ya. Yang mandi ini disuruh balik kanan kada kawainya molo ya jeruk tu mutu kaulaan mati akan diri. Jadi tak salah yang menggerakkan, jadi makam panahnya wajib ya kan. Nah, jadi yang kedua ini ya tawakal seperti anak-anak. Kenapa ya lebih tinggi daripada yang pertama? Karena yang pertama ini masih ada usaha ikhtiar kita. Nah, belum serahkan kalau yang sampai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kalau ini ada Allah, pokoknya Allah aja. Ada dan mikirkan segala macam. Yang ketiga ini menganggap dirinya ya, sudah yang makam yang semacam ini bicara dulu. Kalau orang itu sudah mati akan diri, ya kadang-kadang kawal berpandiran lawan orang yang sudah mati. Ya kan? Kalau dulu mempunyai, kalau yang mematikan diri mati sebelum mati dah, mematikan diri artinya kadang mempunyai rasa hidup apa, tidak punya apa-apa, ujar guru bahari sampai bau wujud aja ada among kita nih. Apanya kisahnya ya, bau wujud aja, bau merasa diri, kisah aja panggilannya. Tapi mudah-mudahan mengisahnya dapat barokah, karena kisah-kisah dari wali juga ya kan. Jadi dulu kujipitan sini bahari madai kita ini papa sini. Papa itu apa ya? Tidak punya apa-apa sampai bau wujud aja kan. Kadang-kadang apalagi wujudnya, bau wujud. Baunya wujud, ini adalah baunya wujud, ya ada apalagi wujudnya. Kalau kita ini mengisahkan aja, bang, kalau orang itu dasar merasakan. Tawakal yang ketiga ini seperti main, bang. Tasalah yang memandiakan, hendak disuruhnya balik kanan. Jadi tawakal yang paling tingginya yaitu tasalah Allah Taala aja hendak siapakah. Yang penting dia rela. Makanya kalau di waktu di masjid di masjid Al-Jabri kan sini depan yang sini tuh yang raditu billahi rabba wa bil islami Nabi Muhammad. Di penghujung pengajian sini itu itu dia rancak di kuya sini ya Pak Jitanggalan di masjid situ gitu. Di mana di Al-Citra itu di sini banyak raditu, pokoknya kerja Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Allah. Nah kayak
kita nih sembahyang, mudah-mudahan kita nih ya kan mensyukuri Rasulullah. Kalau Rasulullah itu syukur banget lawan kita nih, ya kan sayang banget lawan kita. Oleh sebab itu ayo perhatikan berjamaah. Alhamdulillah ada musolanya, ada imamnya, ada wudunya ada, ya kan AC-nya ada juga, kipasnya ada juga, ya kan. Oh, yang masih panjang pulang, ayo kita manfaatkan supaya kita ya kan termasuk yang didoakan Rasulullah. Ya Allah, ya kan yang dikatakan Rasulullah kepada Siti Aisyah, aku mendoakan umatku tawa Aisyah setiap malam, ya kan. Amun kita termasuk umat Nabi Muhammad, kalau Nabi mendoakan kita setiap malam, pasti Allah kabulkan. Asal ya kan kita mensyukur Rasulullah. Namun Rasulullahnya kita kada syukuri, sembahyang berkumandang, kada sembahyangan, ya kan. Subuh keasikan nonton Piala Dunia, ya ada buat dia nonton cerah kalau jadi masalah, tapi kewajiban jangan tertinggal, ya kan. Supaya kita termasuk doa Nabi tadi tenang. Wahai Aisyah, aku mendoakan umatku setiap malam supaya dosa mereka diampuni Allah. Ya kan, nyaman kalau akhir zaman ini pian sembahyang nyaman, wudu nyaman, jalan Muhammad pulang pengajian kita ni nak ibadah nyaman, kada yang mengganggu. Kalau anak diculik orang di sana kada ada. Ya kan, tinggal kita aja lagi. Nah, ketiga, ini tawakal yang ketiga, ini yaitu mematikan sekali-kali akan takbir. Dan kata Imam, bermula martabat yang ketiga terlebih tinggi dari martabat yang pertama, yang kedua. Dan inilah martabat siddiqin. Nah, siddiqin ya para wali yang dipimpin oleh Abu Bakar as-Siddiq, ya kan, pada diri mereka. Namun kita ini kada tahu percaya lawannya kayak itu barang sudah. Makanya jangan dulu bahari kita ini kada jadi wali sudah, percaya lawan wali. Ya, harapan mudah-mudahan kita termasuk yang semacam itu ya. Minimal kalau kita percaya lawan wali, percaya lawan sidin, harapan mudah-mudahan mendapat syafaat dari sidin tadi. Namun kita kada percaya lawan wali, ya kan. Mau Nabi kan sudahnya. Tapi yang lawan sama Nabi kita ini bersama kada tahu, mengisi sedikit. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahuilah oleh kamu bahwa martabat ketiga ini menafikan sekali-kali dia takbir salam. Artinya nih menafikan, menghilangkan takbir. Takbir itu menghilangkan aturan, kada sama sekali atau tersalah aja. Dan daripada di dalam mahal itu lagi pada martabat ini meninggalkan mereka akan minta doa kepada Allah. Doa kita ada sama sekali. Artinya tak salah Allah Subhanahu wa taala aja. Paling-paling berdoa juga. Berdoa itu sekadar melapaskan kewajiban. Sampai doa Allahumma inna duha doa. Sampai doa sampai doa itu ya. Allahumma inna rizqina bis sama, ya Allah bilang rezeki. Tetap aja berdoa. Tapi kadang berpegang lawan doa. Namun kita kan apa aja belum kabul maka aku minta rezeki dari langit supaya turun. Kenapa kada turun juga di bumi, keluar kada sing keluaran juga ya, pada keluar seperti yang ada ya kan, lain ada ruginya maka dia cukup terus misalnya rugi benar lain karena artinya segala mereka itu berdoa juga tapi tetap berpegang kepada Allah. Kada meninggalkan doa sama sekali mah. Kalau kada berdoa sama sekali sombong juga. Tapi mereka meninggalkan, mereka akan minta doa kepada Allah dan meninggalkan akan minta sesuatu akan Allah. Dan apa? Karena ia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pastinya tersalah aja. Dari dulu macam-macam kalau doa sidinnya, macam-macam doa sidin.
ya kan, tapi hatinya masalah Allah. Kalian sama sekali kan berdoa supaya kan berdoaan, ada juga berdoa juga dosa supaya diampuni, ya kan, supaya Allah rezeki panjang umur sehat dan segala macam, tetap aja berdoa. Tapi sabarataan tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bacakan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Mudah-mudahan kita duduk di pengajian, ya kan, dari cerita tadi mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita. Mudah kita nih sembahyang berjamaah mensyukuri, ya kan, syariatnya Rasulullah, mensyukuri, ya kan, ajaran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi umat Nabi Muhammad yang diakui beliau. Namun sedikit mengakui kan termasuk doa sedikit, namun sedikit kadang mengakui termasuk alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk, ya ada itu harapan kita bertahan, ya, mudah-mudahan kita berharap dengan duduk di pengajian Allah mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa anak keturunan kita, dosa tetangga kita zahir batin. Allah meluaskan rezeki kita yang halal, memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, matikan balatan kita dalam keadaan mati beriman, mati membawa iman. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surganya bighairi hisab ala hadhihi niyyah wa ala man wasala salih ila hadratin nabi wa ala baitil kiramil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiru biha ahlana auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allah ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa na'udzu bika min ahlina wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna bika karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم استر عيوب معلمنا لا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب معلمنا لا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب معلمنا لا تذهب بركاتهم عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم كما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله